وسیلہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید مجھے کسی دوست کو چھوٹا رومال ہو تھوڑی اسٹیج پہ ہے کسی کو قوم مندی تے نہیں لیکن جڑے سیداں دے نوکر ہو وہ اٹھ کے اگے آ جاؤ تے جڑے منکر نے انہاں تے ٹینشن ہی کوئی نہیں بے شک تے سری نہ گوند لا کے بہو ہاں سیداں دے نوکر جڑے نے اگے آ کے بہو میں تانوں سنان آیا جنہ کڑکیاں لانیاں نو پیچھے بہ جاؤ تے جڑے مینوں سننا آئے اگے آ جاؤ بات ہی کوئی نہیں بیٹھو جی اے بچے نہ کیوں مہربانی تہاڈی چھوٹی قوم جڑی ہے نا سیانے سیانے اگے آ جاؤ دو لمحے بہ جاؤ مہربانی تہاڈی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید عبدالغنی شاہ صاحب جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکدہ آل اللہ مقامہ سرکار دا سلانہ عرس اور سید ریاض سجادہ نشین دربار حاضہ جناب سید مصطفیٰ شاہ صاحب قصور تو جنہ دے حکم تے میں حاضر ہویا جناب محبوب شاہ صاحب مقصود شاہ صاحب جنہ دے میں نہ جاننا دو چار لے لے اگر کوئی رہ گیا تو راز نہ ہویا جائے باقی آجو جڑے کھڑے ہو وہ بھی بہ جاؤ میں کافی دیر تو سوچ رہا سی کہ میں کی پڑھا کیونکہ میرے سمیں انہوں نے کچھ اوپن جا مضمون لایا سی اے بچے نے جنہیں نقابت کی تھی انہاں میرا موضوع آسان کر دیتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جنی دیر پڑھا آج سیدہ دی ماں پڑھا زہرا لیکن جدی بوتھی سن کے بھی بنے زہرا دا ناؤ بھی سید ہی ہے بھی ماں دی تعریف سن کے بھی جڑا بوتھی بنا کے بیٹھا رہے تو کچھ بھی نہیں زہرا وہ جنہوں ویک کے رسولان دا رسول اٹھدا سی آج میں جنی دیر پڑھنا ہے میرے بیٹے گھنٹہ سوا گھنٹہ ادھا گھنٹہ بیٹا بہ جاؤ اے جڑے نشائی صاف ہیں صوفیاں لوگ بہ جاؤ یا چلے جاؤ یا بہ جاؤ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک دفعہ محبت اور پیار نال سرکار تے درود پڑھو منہ کھول کے درود پڑھنا ہے سارے دوست سارے درود پڑھو اس تو پہلے کہ میں ماشاءاللہ ولی سن ڈی جے ولی سن ساؤنڈ مزہ آیا پہلے دو فکرے بولن تھے اللہ کرے کہ اس سے طرح یہ چلتا رہے کوئی دکلی نہ مروڑ دے ہوئے جی ترجمہ کرن تو پہلے ہارون رشید بادشاہ شکار دا بڑا شوقین سی مصطفیٰ شاہ میں تیرے لیے پڑھ رہا تھا تیرے کہنے میں آیا کتے رکھے سانے نے شکاری ہنٹر آندے نے انگریزی تے پنجابی شکاری کتے انہاں نو لے کے شکار تے نکلیا تے ٹریا نجف والا میں نو نہیں پتا سیدان پہ بولنا چاہیے تھا سی تو امتیاں نو تے مولویاں دا سے نجف والا کتے لے کے کوڑے تے سوارے پجائی جاندہ ہے یکدم ایک گریبڑا جا ہرن بیٹھا سی ایک چاڑی دے ہولے وہ نکل کے پاج پیا انہیں کتیاں کا حلا اگے اگے ہرن ہے پچھے پچھے کتے نے ان ہرن چاندہ ہے پی میں پاج کے جان بچا لما تے کتے چاندے نے کہ اسی انو ہلاک کریے مالک دے قدمہ تے لیا کے سٹی ہے غلطی سمجھ آ رہی ہے ہرن اگے اگے کتے مگر یکدم ایک ٹبا آ گیا میں ویکھنے پہ قطریے کی سلوک کر دے 400 قطرے 7 4 11 تے 1 12 پتہ نہیں کتھے پڑھ رہا جنگل اس حدلے 12
توجہ ہرن نے ماری چھال تے ٹبے تے چڑھ کے بہ گیا کتے کھلو گئے پیچھے وہ انہوں نے آندا آؤ کاش تین دسیا ہویا کسی نے میں کی پڑھ رہا ہرن ہسی جاندہ ہے چھال مار کے ٹبے تے بیٹھا تے کتیاں نو آندا آؤ وہ ہارون رشید حیران ہو گیا کہ اسے ٹبے وچ کی ہے صرف تو تیار کرنے واسطے فکر ابتدائی بول رہے ہیں یہ اگے ہویا انہیں کتیاں نو پھڑ کے پیچھے کیتا چھڑیا پھر دوڑے اسے لکیر تے جا کے پھر بہ گئے ہرن ہسی جاندہ ہے وہ ہارون رشید کہندہ ہے کوئی بابا لے آؤ وڈیرا 120-30 سال دا جنہوں میں پوچھاں بھی اس ٹبے وچ بولو تو صحیح کی یہ ایک بابا آگیا 120 سال دا انہیں کہا بابا جاننا ٹبے نو انہیں کہا جی بڑا جاننا میرا دادا بیشتی دستا سی کدی کدی امام زین العابدین ایتھے آؤں دے سان تے لوگی پوچھ دے سن بھی امام ایتھے کیے تے سرکار فرما دے سن ایتھے میرے دادے علی دی قبر ہے اور بولو خدا دا واسطہ جے تھے میرے دادے علی دی جڑا علی دے ناتے بوتھی بنایا لتری بہنے نے قبر جا کے اور کی بہنا ہے علی دی قبر توجہ ہون جملے لگا بولن دو میری روح پرواز کی تھی پہلا میں کتیاں نو پوچھیا بھی او شکارے ایک میل پجیو مگر مارو چھالتے پاڑ دیو کتیاں نے جواب دیتا پھر میں ہرن کو نو پوچھیا دشمن سرتے چڑھے نے پاجے انہیں کی جواب دیتا اینا تو ایچی تقریر ہے اینا دونوں ایچی سواد ہے اینا ایچی عقیدت ہے اینا ایچی لطف ہے کتیاں نو کیا ہے پجو آؤ بیٹھا جے سامنے شکار کہنے لگے لوگی تینو علامہ آدھے نے 7 ملکان پڑھ چکے ہیں اجے بھی تو علامہ ہی ہے اوے اے علی لے یذہبا انکم الرجس اے دے نیڑے پلیتی جاتی نہیں اسی کتیاں اینا دے نیڑے پلیتی جاندی نہیں تے کتے پلیت ہوندے نے لہذا اسی اے دے نیڑے جاندے یہ دا مطلب ہے کتے علی دے نیڑے بولیا نہیں تو بولیا نہیں جاتے ہون میں ہرن نو پوچھیا کہ تو کیوں نہیں پجدا انہیں کیا میں پجاؤں دا سیا کہ اتنا کہیں دا سب بچا بچا کس طرح بچا اتو اللہ حضرت دی روح وہ بولی ہے عالم ساری جو سنیوں انہیں بول کے کیا ہرنا کی چاہنا ہے میں کیا میں جان بچانا چاہنا دشمنا تو انہیں کیا اگئی ٹبا ایتھے ہی علی آج لین کی پناہ نعرہ حیدری پنجناری پنجتنی سلالک نعرہ حیدری ہرن دس گیا انہوں نہیں پتا قطریوں بابیوں کے سنیوں ہرن دس گیا علی دا بوا مل کے پہ جائیے تے آئی موت بھی پلٹ جانے بس تمید ختم مارا چل پہرین آج میں جنی دیر پڑھنا ہے حسین دی ماں ہی پڑھنی ہے اللہ پہ اندھا میں 2 دریا جاری کیتے نے جڑے مل کے بھی مل دے انہ دے درمیان ایک باڑ ہے جڑی انہاں نو ملن نہیں دیں دی ایک دریا دوجے تے تجاوز نہیں کرتا اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت نو ٹھکراؤ گے یہ دا مطلب ہے اے دریا بھی اللہ دی بولو تو صحیح بس 2 منٹ سر مشکل نہیں نعمت نہیں کیا دنیا پوری چھ 2 ہی دریا نے بولے نہیں جی وہ گنے نہیں جاندے کنے کو دریا نے یہ دا مطلب ہے کہ اللہ پانیاں دے دریاواں دی گل نہیں کر رہا یہ کیڑے دریا نے آج تفسیر در منصور اٹھا علامہ جلال الدین سیوطی کہندے نے اِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بحران عمیقان من العلم اے 2 ڈونگے دریا ایک علم دا دریا علی ہے ایک عصمت دا دریا فاطمہ تینوں چہریاں تو دس پہ گا بھی منکر کڑے نے اس کار دے تے منن والے کڑے نے ایک علم دا دریا علی ایک عصمت دا دریا فاطمہ اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت نو ٹھکراؤ گے یہ دا مطلب ہے علی بھی نعمت ہے فاطمہ بھی نعمت ہے بینہما برزخ انہاں دے درمیان ایک برزخ ہے البرزخ رسول اللہ برزخ رسول بھی نعمت یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ایدے جو ہیرے تے جواہر نکل دینے اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسین لولو حسن مرجان حسین اے 5 تن پورے ہو گئے دا مطلب ہے 5 دے کے رب پیاد ہے میری کیڑی کیڑی نعمت ٹھکراؤ گے محمد ٹھکراؤ گے علی ٹھکراؤ
बतूल ठुकरा ये 5 तन अल्लाह दी नेमत है। बोलो 5 तन अल्लाह दी, बोलो तो सही। 5 तन अल्लाह दी नेमत है। एक फिक्रा अली ते बोल के फिर सिर्फ बतूल पढ़नी है, एक जुमला सिर्फ। अल कुरानो मा अली वल अलियो माल कुरान। रसूल ने फरमाया जिथे कुरान ओथे अली। बोले नहीं जी, ते जिथे अली ओथे कुरान। कुरान अली नाल, अली जुमला बोलना तो यदि कीमत ही नहीं दे सकता। कुरान अली नाल, अली कुरान नाल, जिथे जिथे कुरान है। बोलो बोलो उठो थे, मैं चेहरे पढ़ रहा उठो थे अली है, तो जिथे जिथे अली है। रसूल ने कहा नहीं यफ्तारे का, ये दोवें जुदा नहीं हो सकते। हत्ता जरदा अलैहिल हौद, अल्लाह के अली ते कुरान दोवें इकट्ठे मेरे कोल हौज़े कौसर ते आउणगे। एक सवाल है मेरा भी अली ते जाएगा टुर के ते कुरान किवें जाएगा? अजीब जिहा सवाल है। अली ते जाणगे टुर के, ते जे अली ने कुरान चुकिया है मेरे गल नहीं बनती। किवें? आज सुन, कुरान भी अली दी शक्ल च जाएगा, फरिश्ते हैरान हो जाएंगे भी अली केड़ा है, कुरान केड़ा है, कुरान केड़ा है अली। बोलो तुसी जेड़े मनन वाले हो। लेकिन अज मौजू ए नहीं, अज खैरुन नसा सजदा तो निसाइल आलमीन में पढ़ना चाहना। एक जुमले पे गौर करी, दिल करता है दामाने हूर होवे, कलमे नूर होवे ते जबरील लिखण वाला होवे। पहला फिक्रा, हर बेटी दे 3 रूप ने। पहला बेटी है, फिर बीवी है, फिर मां है। बोलो सी जिन्होंने समझ आ रहे हैं। हर औरत पहला शादी बेटी, फिर बीवी, फिर मां। मेरे मौला मेरा फिक्रा जाया न करने। जदों बेटी होती है ते अब्बे ली रहमत होती है, जदों बीवी होती है ते शौहर दे ईमान दी राखी होती है, ते जदों मां होती है ते औलाद दी जन्नत ओदे पैरां थल्ले होती है। मैं फिर एक बारी पढ़दा, इन्हां फिक्रियां दी कीमत मैं तेरे कोल कसूर आके लवांगा। जदों बेटी होंदी है ते बाप ली रहमत होंदी है, चाहे प्यो किड्डा वड्डा ही क्यों ना होवे, बेटी ओदे ली रहमत है, नबी दा फरमान है। जदों बीवी होंदी है ते शौहर दे ईमान दी राखा होंदी है, ते जदों मां बन जाती है ते ओदे पैरां थल्ले औलाद दी जन्नत होंदी है। लोगो और तलकड़ी लियो, समुद्री लियो, कंडा लियो, जिदे ते हुसैन दी मां दी अजमत तोलो। जे रहमत है ते उस बाप लिए जेड़ा आप वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जेड़ा बाप आलमीन दी रहमत है ना, ओदी अपनी रहमत दा नाम फातिमा है। मेरा ख्याल तुहानू लुत्फ नहीं आउंदा, छड़ दे मैं पढ़ना ही आज ये मौजू छोड़ दे इस मौजू नू। यानी जेड़ा जेड़ी रहमत आलमीन दी रहमत है, ओदे वास्ते जेड़ी रहमत है, बोलो ओनू की आंदे ने? सैयदा फातिमा। शौहर दे ईमान दी राख आंदी है। अली कुल्ले ईमान है। आए है काश मैं लाहौर पढ़िया होंदा। जेड़ी कुल्ले ईमान दी महफज है ना, उसे फातिमा कहते हैं। ये सिर्फ ढोले सुनने वाली कौम है। अगे सुन, हर मां दे पैरा थले औलाद दी जन्नत है। एदी औलाद है हसन ते हुसैन। अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। जेड़े आप जन्नत दे सरदार ने ना, इन्हां दी अपनी जन्नत जिदे पैरा थले आ ओनू फातिमा आंदे। मेरा ख्याल है समझ आनी चाहिए। मैं बिल्कुल आसान जा पढ़ रहा, जेन जा रही है। जे रहमत है ते आलमीन दी रहमत वास्ते रहमत है। जे बीवी है ते कुल्ले ईमान दी महफज है। ते जे मां है ते जन्नत दे सरदारां दी जन्नत इहदियां कदमां दे थल्ले। कुछ समझ आ रही थोड़ी जी? जिन्हां नूं आ रही हाथ खड़े करिया जी। माशाअल्लाह उलमा ने हाथ खड़े कीते ने, मैनूं सुकून मिल गया ना। अगे चल, हर दुनिया दी औरत ए तोहफा दे के चलिया समुद्री वाले 3 नक्स ने। शादी ये नोट करो, मैं फोन ते तेरे को सुनने ने। हर औरत 3 ऐब ने। किन्ने? उची तो बोलो।
بس 2-4 منٹ میں علم پڑھ لیں دو پھر تمہیں سادہ سنانا کنے نقص نے آ رہا ہوتے نمبر 1 عربی پڑھنا ناقصۃ العقل ناقصۃ الدین ناقصۃ الحس تینوں سمجھ نہیں آئی عقل وچ نقص بندہ ایک گواہی رہے گا او دے مقابلے وچ عورتاں تو میرا خیال گل دی سمجھ آ گئی بولو صحیح نا بندہ ایک گواہی رہے گا او دے مقابلے چ ایک عورت دی گواہی قبول نہیں اسلام کی آندا ہے ایک مرد دے مقابلے وچ دو عورتاں یہ ہوگی ناقصۃ العقل ناقصۃ الدین کی ہے کہ عورت پورے مہینے دیاں نمازاں پڑھ سکدی وچوں 10 دن دی چھٹی ہوندی ہے یہ اودا شریعت دین وچ نقص ہے تے تیجی بات جے اودا بھرا جم پوے اونوں پورا حصہ ملے گا اینوں ادھا ملے گا نہیں سبحان اللہ تگے کہنی ہے جے میں صرف دی وضاحت کرن دیا اس پیمانے تے فاطمہ نو تولیے سلام اللہ علیہ نمبر 1 مرد ایک گواہی رہے گا یہ چاند نہیں سور لا کے سادہ ہی پڑا تھا مرد ایک گواہی رہے گا تے مقابلے چاہتا اور گواہی دینی ہے پی اللہ ایک کے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ خیل القاذبین گواہی دینی ہے اللہ ایک کے ایک رسول ہے ایک ولی ہے 2 امام نے 4 مرد ایک پاسے نے کلی فاطمہ برابر جا رہی مردی ہے جناب انہاں دی جیڑی 4 مرداں دے وچ برابر تول کے جا رہی ہے رسول نے کہا سی فاطمہ تو پتہ تو بھی نہیں ہے میرے جسم دا ٹکڑا ہے اگے چل عورت وچ نقص ہوندے نے کنے 3 ایک میں پڑھ چکیا اے دا مطلب یہ کلی توحید دی گواہ ہے اے دے نال برابری تے اور عورت کوئی نہیں نمبر 2 شادی تے تحفے نے کہانیاں جو انہوں نے سنائیاں انہوں اس سے خوش ہو جانا ہے اگے چل نمبر 2 ہو گیا 3 نقص کہ عورت 20 دن نماز پڑھ دی ہے 10 دن او پلیتی دے حالت سے رہی دی نماز پڑھ دی نہیں یہ میں سوندری 1000 دفعہ فکرہ بول چکیا والدت الحسنہ بات الظہر وصلت العصر کتھے تولا حسین دی مانو زور دی نماز پڑھ کے حسن جمعے ہے تے عصر دی نماز ویلے ماں بھی مسئلے تے پتر بھی مسئلے تے اجے میں سمجھا نہیں سکیا یہ دا مطلب ہے مہینے وچوں 10 دن مہینے وچوں 10 دن عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی فکرے میرے تو پی جانا ہے جنہوں پورا مہینہ قرآن تلاوتوں نہ روکے مسئلہ عبادتوں نہ روکے انہوں فاطمہ کہیں گے میرا تو خیال ہے تو یہ بچے نہیں فکرے سمجھنا لے ہو 2-4 فکرے میں مشکل چھڑ دینا پھر سمجھ پورا مہینہ مسئلہ عبادت سے نہ روکے قرآن تلاوت سے نہ روکے اسے اگے چل تریجا نقصی کے بیٹے دا حصہ پورا تیتی دا ادا اور نبی کریم دے سجے پٹتے ابراہیم نے میرے نبی دا بیٹا فاطمہ کول کھڑی ہے جبریل آئے آکے کیا کملی والیا اللہ کہیں دائی کی کہیں دائی اللہ کہیں دائی جے ابراہیم زندہ رہا انہوں ملے گا پورا تے فاطمہ نو ملے گا ادھا 2 نقص میں ہٹا دیتے نے اے تیرے چنے چاہے تیج نقص رکھ لے چاہے پتر قبول کر لے میرے نبی نے اپنے بیٹے نو فرمایا مالک اے لے لے اور نبی دولت چھڑ کے دنیا چ نہیں جانا نبی دا ورثہ ہوندا علم میرے نبی نے ورثہ چھڑیا قرآن میں فکرہ لگا بولا تو ستا تے سو ہی جائے قرآن چھڑیا میرے نبی نے کچھے تولے گا فاطمہ خدا دی قسمیں اے دے پتر نے میں اکھی ویکھیا 52 میل دور ہے کوفہ تڑ پیا کربلا آئے تھے کوفے وچ قرآن سر نے پڑھ کے دسیا یزید کل بھی وارث عزیزہ آج بھی وارث اسی انہوں کہیں نے فاطمہ بولو تو اسے سبحان اللہ کرو میرے کہا تھوڑا جا ماحول بنا لیے پریشان ہو گئے ہو بالی پریشان ہو لہذا تھوڑا جا ماحول جڑا بنا لیے
आमे दिनों दसा इमाम उलंबिया दी बेटी कोई सवाल लग गया अज मौजू मेरा कुछ हो रहे अल्लाह करे तबीयत न लग गई तो फिर मैं सारा पढ़ांगा मैं दसना नहीं अजे अजे मैं करदा इमाम उलंबिया दी बेटी नू बुखार है सरकार सईदा आलमीन चार पाई देने जाली उतो कायनात दा मौला अली आ गया सरकार करीब आके पूछते ने फातिमा जदों बंदे नू बुखार होवे तो दा किसी चीज ते दिल करता है तेरा किसी चीज ते दिल करता है बोलो सही मैं वो बाजारों लिया दिया बीबी कहती है घर ते खान वास्ते जवां दा आटा भी नहीं ते की लिया के दोगे मौला मुस्कुरा के कहते ने मैं अली हाँ मांग जो मंगेगी मैं लिया के दियांगा बीबी मुस्कुरा के कहती है या अली हसनैन दा बाबा अनार खान दा दिल करदा ते मौसम अनार दा बोलो तो सही यार अनार दा मौसम नहीं सी मौला अली चुके कह बैठे सन जो दिल करते ही मांग गए सरकार निकले ने बाहर इम्पै सोच दी मौसम अनार दा नहीं ते मैं किधर जावां यकदम कायनात दे मौला दे दिल च ख्याल आया चल शमून यहूदी दे दरवाजे ये फ्रूट दा कारोबार करता है हो सकता है यमनी चों कोई अनार ले आके नहीं रखे हम थक गया ये हौली हौली टुरे जाते ने इमाम अली मुर्तजा शेरे खुदा करम अल्लाह वजुल करीम अलैहि सलाम आके दरवाजा खड़काया शमून दा ये निकलिया बाहर इन एक फिक्रा बोलिया जेड़ा समझ जाएगा मैनू सुकून आएगा नहीं समझोगे तो चलो अल्लाह तोड़ा वारिस है ये यहूदी अंज करके कहता है भी मैं कलमा नहीं पढ़ता पर मैनू तेरी इज्जत का तो पता है माशाल्लाह सारे ही सुनेंगे इन्हें क्या मैं कलमा नहीं पढ़ता एक कायनात दा इमाम किवें आयो मैनू बुलांदे आपने फरमाया जरूरत मैनू है मैं आया आखे किवें आयो 471 वाले हो समझिया जे किवें आयो मुस्कुरा के कहन लगे अनार चाहिए ये बोल के कहंदा मेरे घर अनार कुछ बोल मेरे घर अनार है कोई नहीं अली मुस्कुरा के कहंदे ने है वे इहदे विच लुत्फ ते इनू तू पी गया वली साउंड आ गया तुहानू ते बोलना चाहिए वलियां दा सरदार मैं पढ़ रहा आप फरमान लगे एक अनार चाहिए वो प्यार है मेरे घर अनार नहीं अली मुस्कुरा के कहते ने अनार है वो प्यार है मैं आना अनार कोई नहीं अली आते ने मैं आना अगले फिक्रे का नारा ले ये प्यार है मैनू मूसा कलीमुल्लाह दी कसम मैं यहूदी मैनू अपने नबी दी कसम मेरे घर अनार कोई नहीं अली आते ने मैनू अपने सरदार रसूल दी कसम अनार है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी थोड़ी देर तो बाद ये तकरार जारी है अंदरों दी बीवी निकली बाहर इन्हें आके शौर दी नपी बां ते ओनू आंदी है झूठिया आपां झूठे हां अनार है वे ये पे पूछदे अनार किवें इन्हें क्या यमनी चो अनार ले आया सा चार वे तीन खा ले एक मैं लुका के अंदर रखी बैठा जुमले दे नाल आई अंदर रखे ए हैरान हो के कहंदा मैनू पता नहीं अली कदी साडे घर आया नहीं इनू घर दा पता नहीं इनू किवें पता लग गया अनार है वे ओने क्या वे जाला इन्हां दियां ते डाचियां भी जान दियां नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी इन्हां दियां ते डाचियां भी जान दियां ने अंसारी दा बुआ किथे ये ते फेर अली उन्हें क्या फिर हुण मान लेना चाहिए इन्हां ने कलमा पढ़ लिया क्या मुर्शद तोहफे च अनार है हुण मौला कायनात ने अनार पाया बोझे च ते सरकार खुश होकर टुर पे भी हुसैन दी मां दी फरमाइश है बोलो 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 जेड़े मैनू सुनना आए वो बोलना पूरी हो गई अली अनार लेके मदीने दी गली च राते नू मदीना वहाया टुरे जाए ने अगे फुटपाथ दे उत्ते सड़क ते एक नबीना आदमी अन्ना यमन दा ए पिया लम्मा आंदा मदीने वालियो मैनू अज 3 दिन दा बुखार है मैं बड़ा परेशान है कोई जड़ा अल्लाह दे राह ते अनार खुआए किड्डी वड्डी अजमाइश चुप कर गया
ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਛੜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ अनार खुआए मेरे मौला दे कदम रुक गए ओ नबी ने दा सिर चुक के अपनी गोद च रखिया अनार खोलिया ओदे मुंह च लग पे दाने पाउन ओ गट गट करके खाई जांदा जदों अनार मुक गया ना ते ओ अन्ना उठ के बह गया कहंदा मैं हुण ठीक हां मैं हुण अली ओनु पुछदे ने कित्थों आया ओ आंदा जी यमन चो की लैना अगे जी अली नु मिलना है किथों आए ये प्यादा यमनी चो आया ओ की लेना है कहंदा अली नु मिलना आया फिर आखे मिलना ही आखे नहीं ओके अली नु मिलना ही आखे नहीं आप फरमान लगे हो जाहल आना ले यमनी चो आए नबीना हो के ठुडे खांदा होया अली नु मिलना है कि हुण आने नहीं मिलना की वजह ओ प्यादा उन लोड़ नहीं मैं मिल लिया सरकार फरमाते ने किवें ओ अनार खाण वाले तेरा स्टाइल दसदा है तेरे कलार तू ए अली मुर्तजा तू नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मेरे नाल मिल के पढ़ मन वलायत पीर अली दी चल के दो चार जेड़े मनने वाले ते पढ़ो मन वलायत छत खड़ा तकरार हदा ओ दिल दा शीशा साफ जा कर बन नौकर पंजा बारां दा बन नौकर सरकार खाली हथी टुर पे हुण अनार लैन गया सी ते अनार ते खा गया अन्ना सरकार आए ने अपने दरवाजे अगे ये सहरा दा दरवाजा है यार मैं दो फिक्रे दरवाजे ते बोलना चाहना जे तुहाडी तबीयत ते बोझ ना हो मैं सिदरा नू फातिमा दे दरवाजे ना लगा तोलन शाह जी मुस्तफा दी कीमत तेरे सुने आ सिदरा ओए जिथे जबरील रुक जांदा है फातिमा दा दरवाजा ओए जिथे अल्लाह दा हबीब रुक जांदा पता नहीं जी 6 महीने रसूल रोक के कहते अस्सलात या हलल बैत इजाजत है अंदर आ जा जिथे जबरील रुके ओनू सिदरा आते ने जिथे अल्लाह दा हबीब रुके इनू फातिमा दा दरवाजा देने अगला फिकरा तेनू समझ नहीं आना जिन्हों आएगा वही बोलिया जी दूजा नहीं जिथे फरिश्ते दे पर सड़ जान ओनू सिदरा आते ने ते जिथे टुटे होए पर लब जाने नू फातिमा दा बूहा नारे तकबीर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा लंगर खांदो मुस्तफा दे लंगर ते पल दो सज्जा हाथ उठा के नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सदना नजम शाह नु नारा ढिला लाना मैं बंदे दा चेहरा जे आज 5वीं दफा बाजार सुन लिया नारे रिसालत नारे हैदरी चमन कली कली माशाल्लाह जी माशाल्लाह जनाब मेहरबानी कनियां पै रही ने मैंने बोलना जिन्ना ज्यादा मवाद ले जानी होना ही थोड़ा फिर समझ जिथे जबरील रुके 4-5 बंदे दी दहल इल्म ने बोलो सिदरा जिथे हबीब रुके ओ चौखटे फातिमा जिथे फरिश्ते दे पर सड़ जान ओ सिदरा जिथे फरिश्ते फुतरस वर्गे नु पर मिलन मैं फिकरा लगा बोल रही थी समझते ना आई ते तेरी मेरी 751 हो जानी जिथे सितारे चमकन ओ सिदरे जिथे सितारे मुंह दे पर डिग के सलामी ली आन ए फातिमा दा बाज़े ने चाहिए सईदा फातिमा तो ज़हरा नु इल्म दे दरवाजे मैं असल जिस मौजू ते आज पढ़ना चाहना घंटा ओ ए अली ते फातिमा दा ब्याह लेकिन वेख लो ब्याह तो मीह वाले की भी मर्जी है ना वो अपनी खुशी का इजहार करता है पिया तो तुसी जे भज जाना तो फिर मैं इत्थे छड़ देवां ते जे मौज होवे तो मेरा ख्याल ब्याह शुरू करना चाहिए मैं मरियम ते फातिमा का तकाबल करना चाहता सी छोड़ दिता इस बारिश की वजह तो आ मैं तेन दसा जदों 15 साल मेरे परवरदिगार इजाजत दे के मैं 2-4 जड़ियां ने ना ब्याह दियां गल्लां इन्हां नाल कर लै 15 साल 5 महीने 15 दिन हो गए मेरे नबी दी बेटी दी उम्र मैं
میں ایک فکرہ بار بار دہرانا تک تینوں یاد ہوتا جائے. کنے سال دی؟ 15 سال 5 مہینے 15 دن صحابہ کرام رشتہ منگن آ گئے. یا رسول اللہ اپنی بیٹی دا رشتہ دیو. میرے نبی نے کہا اے میرے اختیار وچ نہیں، اے اونے کرنا ہے. مینوں پوری خدائی چ بندہ وکھاؤ ہوئے جدی دھی دا رشتہ رب کرے سوائے حسین دی ماں. جڑا بندہ بھی آ کے رشتہ طلب کر رہا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میرے اختیار وچ نہیں، میری بیٹی فاطمہ دا رشتہ. بیاہ پڑھنا چاہنا جی 2 منٹ اجازت ہے، میں تو موضوع ہی چھوڑتا. اللہ نے کرنے مسجد نبوی 3 صحابی بیٹھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں ہی ٹوری نے. پہلے دون تے چھڑ دینا، انہوں تے بچہ جاندا ہے. تیسرا سعد بن معاذ ہے، یہ وہ ہے جدو دنیا چو فوت ہوئے نے تے اللہ دا عرش کمبیا ہے. میرا خیال ہے سمجھ آگئی. ایڈا ٹوری صحابی ہے. حضرت عمر نو کون نہیں جاندا، فاروق ابو بکر صدیق نو کون جاندا، وہ جاندے سن. اے دے بارے میں دس دیتا ہے. میں پیانے تینے مسجد نبی وچ بیٹھے تے گل شروع ہو گئی بی بی فاطمہ تزارا دے رشتے دی. اس صدیق اکبر کہنے لگے بھئی بھلی ہو، ہر بندہ گیا ہے میرے نبی دے دروازے تے، نبی نے کیا ہے ادا رشتہ میں نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے. ایک بندہ نہیں گیا. حضرت عمر کہنے لگے کیڑا؟ فرمایا علی. ہر بندہ رشتہ منگن گیا ہے لیکن علی. شاہ جی میرا خیال انہوں پسند نہیں آ رہا دل بانتا کرنا. علی رشتہ منگن نہیں گیا. آج رات نے چلی علی دے بوئے تے علی نو کہیے نبی کو جا کے لطف لیا تھوڑا جا نبی کو جا کے رشتہ مانگ. حضرت علی دے مکان تے گئے، پتہ لگا سرکار ایک انصاری دے پیری چ پانی پہلان دے نے مزدوری کر کے اونٹ جوڑ کے تینے آگے باغ چ. علی کھو پہ گیڑ دے نے ویک کے روک کے کہندے نے آؤ بھئی میرے نبی دیو یارو. ایک اور گھٹ کے سبحان اللہ کا آؤ میرے نبی دیو دلدارو کیویں آئیو. صدیق اکبر کہنے لگے یا علی فاطمہ جواؤں نے کئی بندے مکے دے میرے نبی دے بوئے دے گئے نے لیکن نبی نے انکار کیتا ہے. اے دا رشتہ اللہ نے کرنے تو نہیں کیا. اسی تینے تاں آئے ہیں کہ ایک کام تو جا کے کنڈی کھڑکانا ایک باری. میں جنہ پڑھنا سکون نال پڑھنا پاویں 2 فکرے پڑھ. حضرت علی فرمان لگے مینوں شرم آوندی. ہائے 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 کر کا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت نعرہ حیدری. مینوں شرم آوندی. مینوں انہاں نے مجبور کر دیتا. حضرت علی نے اپنا اونٹ کھولیا، ہولی ہولی ٹر پے نے گھر آ کے اونٹ منیا. آپ ٹر پے نے نبی دے دروازے آلے. اس رات امام الانبیاء ام سلمہ دے مکان تے سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میرا دیکھیں یا اللہ 2 منٹ مہربانی کر. اے علی نے کنڈی کھڑکائی ہے. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے یا رسول اللہ کون ہو سکتا ہے؟ مولویوں مینوں نہیں پتا غیب کنوں آندے نے نام منن والے. آؤ پریلوی علماء دے بوئے تے آوے اسی دسیے قرآن دی قسم بن ویکھیا میرے نبی نے کہا ام سلمہ جڑا کنڈی پہ کھڑکاندا نا اے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے تے اللہ تے اللہ دا رسول اے دے نال پیار کردا ہے. اے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے، اللہ تے اللہ دا رسول اے دے نال پیار کردا ہے. بی بی ام سلمہ فرما دیا نے میں ٹر پئی جلدی جلدی صلاح رضی اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھاں بھی کون ہے. جامع آئی دروازے تے موری چماری چاہتی تھی اگے علی ہے. ایک اور سبحان اللہ کو کوئی نہیں گالے نہیں ہڑ دی آگے اگے علی ہے. یہ رحمت ہے نا کہ جدو علی فاطمہ دا بیاہ ہوئے تو رحمت مجھے بسنا چاہیے. بی بی پاک فرمان دی میں دروازہ کھول دیتا ہے قسم ذات دی جنہ چر میں پردے چ نہیں چلی گئی علی اندر نہیں آئے. فرمان لگیاں میں پردے ٹر گئی تے علی آ کے انج بہ گئے جی میں شگرد استاد اگے بہ کے دوزانوں کے سبق نہیں لیندا. میرے نبی علی دا چہرہ دیکھ کے مسکراندے نے تے آپ پہ فرماندے نے آ علی کیویں آئے؟ حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ مینوں شرم آوندی ہے. کہ نہیں علی بول اے کملی والیا میں نکاح جا سا انگلی پھڑ کے مینوں ٹرنا سکھایا تسی.
पढ़ना सिखाया तुसी, मैनू पालिया तुसी, कर दिता तुसा हुण घर वाली भी दे दियो। एक बार क्या सवाल है मालिक मैं ब्याह पढ़ना चाहना अपनी रहमत में 2 मिनट रहो, थक नहीं जगह घर वाली भी दे दियो। मेरे नबी ने फरमाया तेन जवाब बाद देना, 1 मिनट ठहर, तेरे आउन तो 2 मिनट पहला एक फरिश्ता आया। तो ऊंची बोलो कौन है? एक फरिश्ता आया, एक कायम आया, अर्शेलाई दा मुवक्कल ना एदा शीताइल, मैं नहीं समझ की ना होता शीताइल, सारे बोलो एदे मुंह ते ज़बाना बेशुमार ने जाया है, इन्हें आके सलाम कीता है। मैं पूछा शीताइल किवें आए, इन्हें क्या कमली वालिया मैं सिर्फ खुशखबरी सुनाना है, ते असल गल कर ली जबरील मगर प्याद है। हुण मेरे नबी गल पर सुनाते हैं तो मैं तेन सुना रहा। रसूल ने फरमाया यानी थोड़ी देर तो बाद एक रेशमी रुमाल है जन्नत दा, ते जबरील आ गया, इन्हें आके रुमाल अगे रखिया। मैं आख्या की है? उन्हें कहते एक पैगाम है या रसूल अल्लाह, पढ़। चाओ रुमाल खोलिया, ओदे च लिखिया इन्नल्लाह ज़व्वाजा फातिमा बि अलीयन, इन्नल्लाह जामरुका अंत ज़व्वाजा फातिमा बि अलीयन। अल्लाह प्यांदा ही मैं आसमाना उत्ते फातिमा ते अली दा ब्याह कर दिता, हबीबा तू जमीन उत्ते कर दे। थोड़ा जा बोलो यार, मैं आसमाना ते कर दिता। फरिश्ता किथों है? कायमा अर्श ते मौकल। अजे तो मैं ब्याह शुरू लगा कर ते ये रुमाल जिहदे ते लिखिया है, ये रुमाल किहदा है? जन्नत दा। बोलो तो सही। एक शेर लगा पढ़न, चूंकि मेरी सुर भी इन्नी नहीं ते जे मेरे नाल रल के थोड़ी तकलीफ कर लो, चलो ब्याह पढ़िया जाएगा। जन्नत अली दी मैं भी अली दा, जेड़े अली दे ने बोलो जन्नत अली दी मैं भी, सारे ऊंची बोलो मैं बेना मुनकर केड़ा केड़ा बोलो जन्नत अली दी मैं भी अली दा, मैं जे ना वैसा पिया कौन वैसी। जिन्होंने समझ आई इस लैके दी ओदे हाथ खड़े कर इस्माल लगा। शादी मेरे नाल पढ़ो जन्नत अली दी मैं भी, जन्नत अली दी मैं भी अली दा, मैं जे ना वैसा ओए बिया कौन वैसी। कौसर दा साकी मौला अली है, मैं जे ना पीसा बिया कौन। आखड़े करके पढ़ो कौसर दा साकी मौला अली है, कौसर दा एक शेर और सुन ले, कहता चौके सलामी मौला कुडेसा नारे अली दे रल के मरेसा। अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे हैदरी। भाई चौके सलामी मौला कुडेसा नारे अली दे रल के मरेसा। ओ मैशर दे विच भी, हाय हाय मैशर दे विच भी पाकां दी महफल मैं जे ना करसा पिया। मैं प्यार करदा इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अल्लाह ने मैनू हुक्म दिता आसमाना ते मैं तेरी बेटी दा अली नाल, उची बोलो, नकाह कर दिता है, जमीना ते तू कर दे। एक सवाल है छोटा जा, सोच के मैनू दसो जिथों दी बेटी होवे ओदा नकाह उत्थे हुंदा है। शाह जी धी जमे समुंदरी ते ओदा ब्याह करने लई कसूर नहीं ले जांदे, समुंदरी हुंदा है। मैनू सोच के दस कि पूरी खुदाई च सिर्फ फातिमा दा नकाह अर्शा ते क्यों है? बोलेंगे तो सवाल जिथों दी होवे
میں بیاہ پڑھنا چاہنا پر تو جو تھکی ہیں کیا امام الانبیاء نے فرمایا شیطائی او جبریل دس میری بیٹی دا نکاح کیویں ہویا میں کتاباں دیا تڑے لا دیا حوالے نے جناب جبریل فرماندے نے اللہ نے 40,000 فرشتے چن کے میلی بلائے جان جی کنے فرشتے نے اچھی بولو 40 نہیں 40,000 بولو کنے 40,000 فرشتے اور وہ بھی عام فرشتے نہیں مقربین جنہاں نو کار رب نے شو کیتے اے چوتھے آسمان تے بیت معمور دے قریب نور دا منبر لگ گیا اللہ نے فرمایا اج ختیجہ الکبریٰ دا یقوت دا محل کوثر دی نہر دے نال اینو سجا دیو اج ماں دے مکان وچ بیٹی دا نکاح پڑھیا جائے میں پڑھنا چاہنا شادی جے تیرا موڈ ہو گئے سنا فرمایا نور دا ممبر لگ گیا کیڑے آسمان سے اچھی بولو بیت معمور دے کول ممبر لا کے 40,000 براتی فرشتے اچھی بولو 40,000 براتی پیرو میرا دھیان رکھو 40,000 فرشتے اللہ نے کیا فرشتیاں دے وچ فرشتہ جدا نام ہے راحیل اے پورے فرشتیاں جو اے سریلا زیادہ اللہ نے کیا نکاح بعد پڑھائیں گے پہلے فاطمہ تے علی دے بیاہ دا اعلان کر کتریو جو تہاڈی موج ہوے تے اعلان پڑھا جنے کم از کم سجدہ نو توجہ کرو رحیل پہ گیا ممبر تے انہیں پہلا فکرہ پڑھیا فرشتے آندے نے آج کی گل ہے بھائی ہویا خاص میٹنگ 40,000 اسی آیا ایک ہی چکر کی اے بیان دے الیوم یہ ادھے کے دل خطبہ میں یاد میں 4 کو فکری پڑھنے الیوم یوم سرور وہ آج خوشیاں دا دے گے جڑے مننا لو تات کھڑے کرو جڑے من کرو انہوں نے اللہ تعالیٰ نہیں رکھا الیوم یوم سرور آج خوشیاں دا دینے فرشتے پوچھتے ہیں کی ہویا لا شادی نارا مارے آج یہ دینے الیوم تزویج نور پی نور آج نور دی نور لال شادی دا دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے آج خوشیاں دا دینے بولو آج خوشیاں دا اچھی بولو آج نور دی نور نال اچھی بولو شادی 4 فکر اور پڑھ لما وَجَعَلَ الْأَرْضَ بِسَالِهَا وَجَبَالِهَا وَمِيَاهَا فی صدا کیا فی دنیا او اللہ تعالیٰ نے رحیل پیالیان کر دے او فرشتیو اللہ نے پوری زمین وادیاں سمیت پہاڑا سمیت باغا سمیت اوے وادیاں تے پٹھیاں پانیاں سمیت فاطمہ دے حق میرے لکھ دیتی ہے کم از کم سیدان تے دادی دا بیاہ سن کے خوش ہونا چاہیے مولیاں کہنا کتھے لکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے وارے تھے نا تے جنہ دے وارے تو انہوں خوش ہونے ساڑھے مرشدہ دی اللہ نے زمین لکھ دیتی ہے فاطمہ دے میری تھی وَشَفَاةَ وَالْجَنَّةَ بِحُورِيَا وَقَسُورِيَا وَنِعِمِيَا فی صداقیہ فی الآخرہ پوری جنت بمائے اورا دے بمائے گلمانہ دے بمائے نیرہ دے اللہ نے قیامت والے دن فاطمہ دے میری تھی لکھ دیتی ہے تیری تھی دا بیاہ ہوئے کہ تو شگن کرنے تے جے میں تیرے چہرے لگاں پڑھ جے تیری موج ہوئے تے میں 2 شگن پڑھا انج نہیں شادی پہلی باری سن لگے ہو میں تے پورا خطبہ ہی نہیں پڑھیا جے چاہو تے 2 شگن جان دے بڑا خوشی تے ماپے کر دیں تے جے چاہیں تے وہ لامیہ لے دو لامیہ اللہ نے کی کیتا ہے آمد اساں پہلا شگن پڑھنا ہے ان اللہ تعالی او خلو الى التوبہ ان انسی درن ویقو عقیدہ والجواخر وان ان سے وامر الحور لین ایلتا کتنا جواخر اللہ نے توبہ دے رکھنو اے حکم دیتا راہل او موتی ہیرے دے جوار گرا فرشتیانو کیا او حورو قیامت تک تھالیاں سچیاں موتیاں نل پار لو ایک دوجے نو فاطمہ دے شگن دے شادی اجے تے منگنی نہیں ہوئی اجے تو اوتے پہ پڑھنا تو تھلے والا پڑھنا ہے بس کر دئیے
तूबा नूं हुक्म दिता कि तू सुच्चे मोती कंबर ते कस्तूरी करा ते होरां नूं कि थालियां भर लो ते एक दूजे नूं तोहफियां च लो हुण तोहफा मैं अगला लगा पढ़न रेल दी जमानी जेड़ा तेरे लिए ते जिन्हों लोड़ होवे ओ ते उठ के दाद दे आ जाए ते दूजा लम्मा ही पै जाए ते अल्लाह करे सुत्ता ही सौ जाए दूजा ए औ अल्लाह तआला अल सिदरा अनसरी सिकाकन बेकदरे मुहिबिया व फातिमा ता अल्लाह ताला ने हुक्म दिता सिदरा दी बेरी दे रोख नूं ओए हिल इन्ने पत्थर गिरा जमीन ते जिन्ने पत्थर फातिमा दे पुत्रा दे होपदारां दी तादाद दे बराबर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। समझ आ रही है? जिन्हें फातिमा दे बच्चियां दे होबदार ने बेकदरे मुहिबी फातिमा दा औलाद है इन्हें पत्थर गड़ा अल्लाह ने क्या फरिश्तियों ए पत्थर चुक लो ओ क़यामत वाले दिन जिथे जिथे हुसैन दा होबदार नजर आ जाए ए जन्नत दियां टिकटां जे महबूब शाह स्वाद आ रही है इतने मैं इन्ना को पढ़िया खुतबा बाकी हजम नहीं होना मैं प्यारे दरदा ओ पत्थर हुण फरिश्ते टिकटां दे वंडी फिरदे ने क़यामत वाले दिन मत्थे ते नूर दियां लाटां होणगियां जेड़े हुसैन दे होबदार मेरे नबी ने सुनाया जाए फिक्रे मेरे नबी ने हुण अगो हज़रत अली कहंदे ने या रसूल ना जबरील ने पूछा रसूल ने पूछा जबरील जबरील जदों निकाह करिए एक वकील मुंडे अल्लों हुंदा है ते एक वकील कुड़ी अल्लों हुंदा है मेरा ख्याल है इन्हां बच्चों को समझ नहीं आनी सियाने हाथ खोलो जिन्हां दे ब्याह होए एक वली हुंदा है कुड़ी दा एक वली हुंदा मुंडे अल्लों ए दस मेरी बेटी वालों वकील कौन सी ते अली वालों वकील कौन सी मैनूं पता नहीं मैं बोर हो रहा शाह जी बहुत ज्यादा काश कि मानिया च मैं पढ़ता सुन गौर देना जबरील ने क्या परवरदिगार आलम दी कसम है अली दा वकील मैं सा फातिमा दा वकील अल्लाह खुद करे मेरा ख्याल गल दी समझ आ गई होनी वल वली और रब्बुल इज्जत है फातिमा दा वकील बनया रब ओ जिउंदा रो पुत्र वली छड़न वाले फातिमा दा वकील बनया अल्लाह ते अली दा वकील बनया मैं बोलो एक बार सच बोलो ये कमली वाली फातिमा दा वकील बने वल वली और रब्बुल इज्जत आप मैं बनया वकील अली दा मेरे नबी ने पूछा फिर खुतबा नकाह किन्ने पढ़े फरमाया अल खातिब इसराफील इसराफील फरीदे ने खुतबा पढ़िया नकाह बोलो तो सही यार किन्ने पढ़िया एक होर काम है जड़ा हजम नहीं होना वो मुंह के हाथ रख लो कन्ना च उंगलियां दे लो मैं ना वखावा तेरा प्यो कोई नहीं जेड़ा मैं फिक्रा लगा पढ़न ते तू ना मने ते मैं तेनों कह कुछ नहीं सकता तीसरा काम अल्लाह ने अमर दिता जन्नत दे जानवरां ते परिंदियां ओ शादी दे गीत गाओ फरिश्तियों अज फातिमा दी शादी है पूरो अज अली ते फातिमा दे ब्याह च रक्स करो कोई सेन चाह रहा जी ये किथे हो रहा ब्याह जी बोलो जो होंदा ते उत्थे है जिथे कुड़ी दे मापे होण मां ते बाप ते रहिंदे ने मक्के मदीने एदा मतलब है कोई तल्लक अर्श नाल फातिमा दा है नहीं तो मैं पढ़ देना कुन्ना अशबाहन मिन नूर चलो मैं इहदे लिए गल करदा इमाम जाफर सादिक दा नाम सुनिया तुसीं शिया नूं दे छड़िया तुहानूं की अल्लाह दी कसम इराक असीं गए मौसम टुर गया है समुद्री वाला मेरे नाल सी ते असीं काज़मैन एक महल्ला है बगदाद शरीफ गौस पाक दे उरस ते गए सन मेरे शाह जी 3 खताब होए ने उत्थे गौस पाक दे दरबार ते काज़मैन बस साडी भरी गई 3 मौलवी खुश्क पीछे बैठे सन वो कहण लगे इत्थे की लैण चलियो ए ते शियां ते ने मेरे को फिर रहा नहीं कि मैं बस से खड़े मैं कहा मौलवी हो जे ये ना होंदे जिधर चलिया तो गौस जमना ही नहीं सी ते नानके दादके ने गौस दे मां दी सौकन धी दी थैली अगर मूसा काजम तो तकी ना होंदे ते मेरा गौस कितों पैदा होंदा एक बार फिर कर सुना इमाम जाफर सादिक बैठे शाह जी एक अजीब राज लगा पढ़ एक मुरीद आ गया उन्हें कहा हुजूर तेरे दादे अली दी तारीफ एक किताब लिखना चाहना तो थोड़ी जी मदद करो
میرا خیال ہے میں کوئی مشکل فکرہ نہیں پڑھیا کہ مولا میں تواڈے دادے بابے علی دی شان چ ایک کتاب لکھنا چاہنا، میری کچھ تھوڑی جی ہیلپ بولو سوچی کرو۔ سرکار نے فرمایا کچھ لکھیا ہی، انہوں نے کہا جی ایک فکرہ لکھیا، جب علی کعبے میں آئے، جب علی کعبے میں، آپ نے فرمایا تیری بنیاد ہی غلط ہے۔ آئے ہائے ہائے شاہ جی بڑا عظیم نقطہ ہے، انہوں نے کہا مرشد غلط کی میں علی کعبے پیدا نہیں ہوئے، تو میں لکھیا جب علی کعبے میں آئے، امام جعفر صادق انہوں نے فکرہ جی شاہ جی سمجھ گیا تو میں تینوں سلام کراں گا، تینوں تے اللہ حافظ۔ فرمایا میرا دادا کعبے میں آیا نہیں، کعبے سے گزرا ہے۔ شاہ جی فکرہ جی سمجھے، میرا دادا کوئی منزل کعبہ نہیں بلکہ کعبہ گزر گیا ہے میرے باپ۔ ٹھہر، جتھے میں جمعیاں اتھے نماز پڑھنا حرام ہے، چوپی کر گیا ہو، جتھے میں جمعیاں اتھے اتائی نہیں ہوں جی، زمین پٹی سی کچے زمانے ہوتے سن ادوں، اتھے نماز پڑھنا حرام ہے، جتھے علی جمعے ہیں۔ بولا تو صحیح گل سننا گار نال، وہ کہنے لگا سرکار پھر ایک ہی بیان دیو، آپ میں کیا ہے جب علی کعبے میں آئے، یہ بس چند بندے ہم سمجھ جائے گی میں فکرہ پڑھ، آپ نے فرمایا کعبہ شبیہ بیت معمور دی، بیت معمور فرشتیاں دا کعبہ چوتھے اسمان تے، فرمایا اوتھوں ایک قطرہ پانی دا سٹی ہے نا تے سیدھا کعبے دی چھت تے، بیت معمور شبیہ ذرہ دی، اگر اوتھوں سٹی ہے نا تے بیت معمور تے اوتھوں سٹی ہے تے سیدھا کعبے تے ذرہ شبیہ عرش دی، ایک کعبے دے بالکل اتے بیت معمور ہے۔ تو بابا پہلے انہوں بیکھ ہے پبیری نوں پھر میری سنی، کعبے دے اتے یا بیت معمور ہے فرشتیاں دا کعبہ، او دے اتے یا ذرہ یا قروبیین دا کعبہ، او دے اتے یا عرش۔ او اگو نوکر سوالی پوچھتا مرشد ادوں تسی کتھے سو؟ سرکار مسکرا کے فرماندے نے کننا آسمان میں نور تحت عرش اللہ نسبح و نقدس سبحنا فسبحت الملائکہ بتسبیحنا لولا نحن ما عرف اللہ ولولا نحن ما عبد اللہ۔ اوہ اسی پانچ پورے عرش دے سائے تھلے طواف کر دے سا، نالے اللہ اللہ کر دے سا، ساڑھے کنو تسبیح سن کے فرشتیاں نو تسبیح کرن دی جا جائے۔ اگلا فکرہ بڑا مشکل میں ڈر لگتا ہے میں سمندری چ بولاں کہ نہیں، لیکن پیرو تواڈے پیار چ بولن لگا۔ فرمایا ساڈے تے اللہ دے درمیان چ ایک حجاب سی، ایک پردہ سی، ایک پردہ سی، حجاب سی، ایک پردہ سی، ایک نور دا حجاب سی۔ وہ پردہ ہمیں وہ نہیں ہونے دیتا تھا، اس کو ہم نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو پریشان ہو گیا، وہ پردہ اس پردے کی وجہ سے ہم تھے وہ تھا، ہم تھے وہ تھا، ہم وہ نہیں تھے وہ ہم نہیں تھا۔ انہیں کہا مرشد یہ بھی لگی آتی دس دو وہ پردہ کی سی؟ فرمایا ہے یا نور تو جدہ تھی فاطمہ، یہ میری دادی فاطمہ دے نور دی چالر سی۔ ہون سمجھو جدو امام الانبیاء دے سامنے سیدہ فاطمہ آؤں سی، اللہ دے رسول نو بیٹی نظر نہیں سی آؤں مہدہ دا پردہ نظر آؤں سی۔ کڈا بڑا راز میں کھولی تے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ تو فاطمہ نو تو لیں گا جڑا رسول دے جسم دا ٹکڑا۔ سرکار نے فرمایا علی ایک بار سبحان اللہ کو بس کر دیتے کہ پڑھا کے سرکار نے فرمایا علی کی آنے ایک کملی والی ہو، پھر اللہ نے تو انہوں حکم دیتا ہے رشتہ دیو جا۔ رسول مسکرا کے کہندے نے بھی تیرے کول کی ہے؟ فرمایا سونیا پالیا تمہیں تے تینوں پتا میرے کول صرف تین چیزاں نے، ایک اونٹ ہی، ایک تلوار ہی تے ایک کاسے ہے۔ کنیاں چیزاں نے سیدہ دے ابے کول؟ بولو جی، ایک اونٹ، ایک تلوار تے ایک زرہ۔ میرے نبی نے فرمایا پیارے علی اونٹ تیری مزدوری دے کام آؤندا لے جاؤ، اے تلوار تو مردے میدان جنگ چ لڑن دے کام آؤندی ہے لے جا، اے زرہ جڑی ہے اے تو بغیر کام سر جائے گا، جا اے باہر جا کے بیچیا جنہیں پیسے دی وکے وہ میرے کو لے۔ حضرت علی نکلے باہر کہ بڑے خوش ہو کے جا رہے ہیں، اگوں عثمان غنی ذو النورین نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا۔ او پڑھو بھائی جی، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور
تجھ کو ظلم رہن جوڑا نور کا. اگو عثمان غنی پاؤندے نے پوچھن لگے یا علی اج بڑا خوش ہے. فرمایا خوش کیوں نہ ہو فاطمہ مل گئی. میرا خیال اگے پڑھا اے علی کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا یار آ میں زرہ بیچن واسطے نہ رسول نے بھیجیا تے بازار جا رہے ہیں. حضرت عثمان کہندے نے کنے دی دیں گا یار ایتھی ان بیچن والے سودے تے ایک گل یاد آ گئی مینوں بھول جانا ہے پہلے میں او پڑھنا. حضرت علی باہروں کھا رہے نے اگے فاطمہ تو زہرا بیٹھی اگے فرماندے نے فاطمہ بھوک بڑی لگی ہے کوئی پیسہ ہے کر یا روٹی. آپ نے کہا میں سارا دن سوتر کتے ہیں تے اے فضا بیچ کے آئی ہے 6 درہم نے میرے کو. فرمایا مینوں دے دے. حضرت علی 6 درہم لے کے باہر نکلے. اگے ایک سوالی کہندا بڑے ہی بھوکھاں کئیاں دے نال کوئی جناب مولا دیو. آپ نے 6 اونوں دے دے. ویلے ہو گئے. حضرت علی ان ٹور پہ اگے ایک بندہ چٹا گورا رنگ ہے چٹی وردی ہے کنڈلاں والے وال نے تے ڈاچی پھڑ کے ٹریا ہوندا کہندا یا علی ڈاچی خریدے گا. تو بولے ہی نہیں یا علی ڈاچی خریدے گا. آپ نے کہا یار میرے کول پیسے اگے ادھار لے لے. شاہ جی بڑا بڑا نقطہ جی ادھار لے لے. فرمایا کنے چ بیچے گا؟ چل 100 روپے چ لے جا 100 درہم. فرمایا لیا بھائی کہ جدو پیسے ہوں گے تینوں دے دیا گے. وہ 100 درہم ادھار ویچ ڈاچی لئی 4 قدم چلے تو ڈاچی بڑی خوبصورت نورانی جی ہوئے. اگے ایک ہور سونا ٹریا ہوندا وہ آندا یا علی ڈاچی بیچے گا. آپ نے کہا یار میں ہنے خریدی ہے 100 دی تو کنے دے گا؟ انہیں کہا 300 لے لا میرے کو. خریدی کنے تھے؟ یا اللہ انہوں نے بلا چاہ 100 بیچی کنے تھے؟ وہ ڈاچی دے کے ٹور گیا وہ لے کے ٹور گیا. حضرت علی 300 جیب پا کے نہ ہسدے ہسدے گھر ہے. اگے رسول بیٹھے نے مسکرا کے کہندے نے ڈاچی والی گل تو سنائے گا کہ میں سنا؟ امام الانبیاء نے فرمایا یا علی او ڈاچی والی گل میں سناواں کہ تو سنائے گا؟ اگے کملی والے ہو اینج ہویا میرے نال. فرمایا 6 دتے سانی ایک دے بدلے 50 300 لب گئے نہیں. مینوں پوچھ یا علی او ڈاچی ویچن والا کون سی؟ ڈاچی لین والا کون سی؟ اگے کملی والی ہو دسو. فرمایا ڈاچی ویچن والا جبریل سی ڈاچی لین والا میکائیل سی. اوے کوئی غیر ڈاچی نہیں. قیامت والے دن میری بیٹی اس ڈاچی دے سواری کرے گی. تو اپنی خریدی ہے تے اپنی بیچی. میرا تو خیال ہے کوئی لطف آ رہا ہے 2 منٹ اور پڑھ لیں تے جاواں. کہنے لگے اپنی ہی خریدی آ تے اپنی ہی بیچی ہے. اس ڈاچی دے قیامت والے دن میری بیٹی فاطمہ سوار ہوئے گی. حضرت عثمان غنی کہندے نے زرہ بیچو گے؟ یاد آ گئی. اگے ہاں جی کنے پیسے؟ حضرت عثمان غنی کہندے نے 480 روپیے نہیں میرے بوجھ. اکھے لیا ایک اور ہاتھ کھڑے کر کے سوال لگا ہے آم میں دسا آل دا تے صحابہ دا آپس ہی پیار کرنے لیا 480 روپیے جناب نے پائے بوجھے. حضرت علی ٹور پہ پیسے پا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آواز مار کے کہندے نے اے زرہ تیری ہے او میں مول لے لی تے جا میرے جو تحفے وچ واپس لے جا. زرہ بھی لے جا پیسے بھی لے. کوئی سمجھ آئی شانے سے آبادی زرہ بھی لے جا. کمال علی گالے بھی چنگا بیاہ ہے. حضرت علی 480 روپیے بوجھے پائے کے زرہ بھی موڑے دے سٹی ہے. رسول مسکرا کے جان دیا پوچھ دے نے علی بیچی نہیں ہو؟ اکھی جی بیچ آیا. اکھی تیرے موڑے دے. فرمایا جی عثمان نے خریدی سی تے واپس مینوں ہی تحفے دیتی ہے. رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے پروردگار میرے عثمان دی خیر ہوئے. یا رسول اللہ ہن کی کراں؟ لگے ایک مسئلہ لگا بیان کرن پھرو. عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ تہاڈی مرضی کو وچ مانی ہوے یا نہ مانی ہوے. میں شیعہ دیاں کتاباں چ نہ وکھاں تے میرا ابا کوئی نہیں. واقعہ کدی بھی تیلی جہیز خریدنا ہوے تے بندے کدی دشمن نو سدیا نہیں. وہ تیلی سامان خریدنا تے بندہ دشمن نو سدا. امام الانبیاء نے فرمایا یا علی جا جا کے بلال نو لیا سد کے. یہ تو نوکر اس بوئے دا حضرت بلال آ گئے. نبی نو 480 جو ایک مٹھ پری تے فرمایا جا اے دا عطر خرید لیا جا ضروریات بدن خرید لیا. حضرت بلال ٹر گئے. فرمایا جائیں پھر پہلا ابو بکر عمر تے عمار بن یاسر نو سد کے لیا.
صدیق اکبر آ گئے، نبی نے باقی سارے نوٹ چوک کے 2 مٹھی پار کے ابو بکر دی چولی پاک فرمایا جا میری بیٹی دا جہیز خرید کے لیا۔ اور بولتے صحیح صدیق اکبر ڈر گئے، میرے نبی نے بنا سلمان او عمار بن یاسر او ابو ذر غفاری جاؤ صدیق اکبر دے نال اے خریدے گا تسی چوک کے لئی آیا جی۔ وہ چکی مسئلے لوٹے خریدنا اور کی آ گیا سلمان صاحب فرمایا اج مدینے چ اعلان کر دے او جمعرات والے دن فاطمہ تے علی دا بیاہ ہوئے گا، مسجد وچ اکٹھے ہو۔ کیسا سما ہوئے گا یار، اللہ دا رسول خطبہ پڑھ رہے ہیں، بس میں مکان لگا اللہ دے نبی نے خطبہ پڑھے ہیں، جہاں خطبہ نکاح پڑھی ہو گیا تو انہوں پتہ ہے کہ اسے لئے مولوی ایک کہیں دا وے بائی عوض 32 روپیے چارہ نے بائی عوض 5000 بائی عوض 5 لاکھ روپیہ روبرو اینا گواما دے فلانے دی تھی فلانے دا پترہ تو انہوں اپنے نکاح قبول کیتا ہے، میرے دھیان رکھیں گا تو تینوں لطف آئے گا میں کی لگا پڑھنے قیامت دا فکر ہے۔ نبی پاک نے حق مہر مقرر کیتا 480 یا 500 درم تے حضور فرمان لگے کار والے وہ مسیح تے جو مہمانوں پرونے بہو میں ہونے آیا کار آگے فرمان لگے بیٹی 500 درم دے عوض تینوں علی قبول ہے؟ میں نہیں پتا بھی تو کی سننا ہے تو کس چکرے چھے 500 درم دے عوض تینوں علی قبول ہے؟ بی بی پاک نے انج سر چکے کیا بابا علی قبول ہے حق مہر نہیں قبول تو انہوں سمجھ نہیں آئی گئے علی قبول ہے حق مہر قبول نہیں چل بیٹی 1000 درم بابا جانی علی قبول ہے حق مہر قبول نہیں مسیحی آئے میرے رسول اتو جبریل آیا اللہ پیاندی اپنی تینوں پوچھ مانگ اور لوگوں اس تو وڈا توفہ توڑے مانگ کنا حق مہر مانگنی ہے میری مرشد آدھی نے پیغام پہ دیا بابا او امتیاں دیا تیاں دے حق مہر بھی پیسے تے نبی دی بیٹی دا حق مہر بھی پیسے اگر میری بیٹی مانگ فرمایا اللہ نو کو جنت دا حریر ہوئے ریشم کلمے نور ہوئے او دے تے لکھ کے کل قیامت والے دن میں اپنے بابے دی امتی شفاعت کرا کی قبول ہی میرا خیال ہے جنہوں مزہ آگیا تھا ہاتھ کھڑے کرو قرآن دی قسم لکھے آیا پارچہ جبریل لے کے آیا اللہ نے کیا ہم نے فاطمہ کے حق مہر میں فاطمہ کے ابے کی گناہگار امت کی شفاعت لکھ دی میرا خیال فکر اگلا بھی پڑھ لئیے امام زین العابدین لکھتے ہیں کہ قیامت دا دن ہوئے گا میری دادی جدو جنت دے دروازے تے پہنچے گی نا تے اندر نہیں جائے گی بولو تو صحیح میری دادی اندر نہیں جائے گی رک جائے گی اللہ پوچھے گا کیا میری جنت تیرے معیار دی نہیں بی بی کہے گی معیار دی پھر فرمایا وعدہ پورا کر انکا لا تخلف المیعاد تو وعدہ خلافی کرتا نہیں تیرا میرے نال وعدہ ہے فرمایا کی میں اپنے بابے دی امت دی کرنی ہے شفاعت تو اللہ کہے گا فاطمہ جنو دل کر گئی جنو دل کرتا ہی لے جاؤ آج جملہ سونے گندے تے چنگے دانے ملا کے کنک دے سٹ دے ککڑیاں چھڑ دے او چنگے بچوں چوگلین گیاں گندے پیرین گیاں قرآن میرے سر تے امام زین العابدین کہتے ہیں قیامت دے دن میری دادی پرے میدان حشر وچوں اپنے پتران دے حوبدار انج چون لوے گی جی میں مرگی چنگے دانے چگ دی دعا کرے تیرا نام اس لسٹے چاہ جائے اور پردے کھلت کے بی بی کہہ گی انو چھڑ دے انو چھڑ دے انو چھڑ دے انو چھڑ دے اور انہوں دی لسٹے چاہ جائے امام الانبیاء نے جدو نکاح ہو گیا مکمل 1 مہینہ گزر گیا بولے نہیں جدو جی میں چھڑتا بھی سارا کنا گزر گیا 1 مہینہ گزر گیا حضرت جعفر تیار تے حضرت عقیل یہ دومیں بڑے پرانے علی دے جعفر تیار تے حضرت عقیل یہ دومیں آئے حضرت علی کو نہ ایمن کو انہوں آ کے کہنے لگے اماں ساڑھا بڑا دل کر دے پی پاپی کارا آوے ہائے ہوئے
कोई अली दे भरा नहीं वड्डे भरजाई साडे घर आवे पर नबी नू कौन कहे एक बारी बोल है काश तू दिलचस्पी ना सुनदा तो मैनू बना के पढ़दा साडा दिल करदा है कि भरजाई आवे उम्मे आमन कहंदी है इंतजार करो मैं करनी है इंतजार हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कोल गईयां भी कोई मदद करो इकट्ठियां हो के उम्मतुल मोमिनीन आईयां इमामुल अंबिया कोल कि जे नकाह दे दिता जे ते हुण रुखसती भी मैं रुखसती पढ़ना चाहना जे तू सौ ना गया मैं रुखसती भी दे दियो मेरे नबी ने फरमाया अखां विचों आंसू ने आपने फरमाया ओ उम्मे आमन ऐलान कर दे कल मेरी बेटी अपने शौहर दे घर जाएगी जंज किवें आई दुल्हन लैन सुनेगा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयद शुहदा जाफर मुसलम अकील तालब इन्हां दे हत्थां च तलवार ने हाशमी जवान ते अली लाड़ा है नहीं मैनू नहीं पता लगा आए ने दरवाजा आए रसूल दे एक बार सवाल लगा है आहा रसूल दे घर बरात टुकी आ अली जागी बरात मेरे नबी ने हुन मैं कुछ लगा पढ़न शाह जी मेरा दिल करता इन्हू छड़ दिया इन्हू लेकिन एक दो चीज़ां हैं जान लगियां उम्मतुल मोमिनीन बच्चियां दे मेकअप कर दियां ते पूछन लगियां फातिमा घर विच कोई अतर मौजूद है जरा तेरे बदन ते लाया जाए शहजादी उठी ते दो शीशियां ले उधर हाथ खड़े करो मैं शीशियां पढ़ा दो कितनी शीशियां मुर्शिद दो शीशियां ले आई फरमाया उम्मतुल मोमिनीन मोमना दियां मावां पूछन लगियां फातिमा एदे विच केड़ा अतर है एदे विच केड़ा है मेरे नबी दी बेटी ने कहा एदे विच मेरे बाबे दा पसीना है इस शीशी च मेरे बाबे दा ते जे मौज होवे ते दूजी भी पढ़ा के छड़ दी उन्होंने पूछा ये तेरे बाबे दा पसीना नबियां दे नबी दा खुशबू वाला पसीना ऐसी शीश की है फरमाया कदी कदी जबरील ताया कलबी दी शक्ल च आउंदा सी ते मेरे बाबा फरमांदे सी कोई गद्दा वछा मैं वछा देना उन्हें पै जाना पर्दे च ते मैं अंदर चलिया जाना जदों टुर जाना ना ते मेरे बाबे ने कहना इस इनू झाड़ ओदे उत्तों अंबर ते कस्तूरी दे जर्रे निकलने ओ मैं फड़ के शीशी च पा लेना मैं पूछना बाबा ये की है ओदे दाइया सी फरमाया ते ये दाइया नहीं सी जबरील सी जदों उड्डिया ना ये ओदे परां चो जन्नत दी कस्तूरी ते अंबर चढ़िया इनू शीशी च पा लै ये जबरील दे परां दा अंबर ते कस्तूरी है ये मेरे बाबे दे बदन दा पसीना है ये अतर लाया इमामुल अंबिया दी बेटी नू शाबा शाबा मेरे नबी दी डाची है एदे ते बीबी सवार हुई सज्जे खब्बे हाशमी जवाना तलवार आने आखिरी दो फिक्रे जहां बरात चली डोली लेके एक बार सुभान अल्लाह ते कह शाहजी दा बरात चली डोली लेके ते तकबीर पढ़ी है सैयदना अमीर हमजा ने नाराए तकबीर वो जवान ते 18 सन हाशमी ते आवाज आई है बड़ी सारी ते अमीर हमजा पूछन लगे या रसूल अल्लाह ये की है फरमाया मेरी बेटी दी डाची दे सज्जे पासे 70,000 फरिश्ता लेके जबरील चल रहे ते 70,000 फरिश्ता मेका ही लैके खब्बे पासे चल रहा है जदों तुसी नारे मार दो ते तुहाडे नारियां नाल सवा नहीं 1,40,000 फरिश्ता भी नारे मार ईमानदारी ना तो यही जी डोली किसे दी गई अब बोलो यो जी बरात कदी किसे दी नहीं गई जा सईदा तो निसाल आलमीन एक और गल अतर ला लिया हुन कपड़े पहनाने ने क्या मेरे रसूल दी मंजिलत अदब एहतराम क्या घर विच कपड़े कोई नहीं ते बेटियां नू नवे जोड़े पवाई देने जबरील आ गया उन्हें क्या ऐ सुंदस दा जोड़ा है जन्नत दी हरीर दा ते अल्लाह ने क्या जोड़ा साडे लो खुश हो जाओ मौलवी एक काम आएगा ये सुंदस दा जोड़ा साडे वालों ये बीबी को पा ले बीबी पाक ने जोड़ा पहन लिया अजे दरवाजा अली दे कदम अंदर रखे
کتھے تولا اس خاندان جہاں قدم اندر رکھے ہے باروں دروازے اندر لکر باب ہوئی سوالی آن گئے میں ننگاوا ہے کوئی نظری اللہ نیالے حسین بی بی نے پرانے کپڑے پالے نے سمجھا نہیں تو پرانے کپڑے پالے نے تے نواں جوڑا اس منگتے نو دیتا ہے انو فاطمہ آن دینے تو سمجھے نہیں پرانے خود پالے نے میں اور گل کے لگا کر امام الانبیاء نو کیا یا رسول اللہ اے بابا جانی میرا دل کر دے کڑیاں مندریاں پاندیاں نے میں بھی انگوٹھی پاواں آپ نے کہا بیٹا تو گل ہی کوئی نہیں ایکڑا کام ہے فجر دی نماز پڑھ کے مسلح چکی تھلے انگوٹھی ہوئی بی بی پاک نے مسلح چکیا نا تے تھلے ہو دے سونے دی انگوٹھی ہے یقوت دا ناگے بی بی پاک کے جڑے کمرے چ جاندی ہو جگمگ کر ہوتا ہے سارا دن بی بی انگوٹھی پا کے خوش ہوئی رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے حسین دی اماں ستی ہے جنت دا محلے جدے تے لکھیا کسر زہرا بی بی نے سوچا میرا محلے اندر وڑ گیا اگے فرشتیاں دا سر کھلوتا ہے رضوان جنت دا سردار او سیر کردیاں بی بی ایک میز کول کھڑیاں ہو گیاں او دیاں 3 لتاں سونے دیاں قائم نے تے چوتھی ٹوٹی ہوئی اکتری ہو سمجھے نے جی کنیاں لتاں ہوندیاں نے کول 4 3 قائم نے تے چوتھی ٹوٹی ہوئی بی بی نے کہا بھی جنت بھی تے توڑ پاج ہوندا نہیں جنت وچ دکس ہوندا نہیں اے میز کتھوں آیا جدی لاتی کوئی نہیں رضوان بول کے کہندا بی بی اے جنت دی لات مال کانوں مندری دی لوڑ سی اے لات زمین تے گئی مال کانوں مندری دی ضرورت سی اے لات اگر میں سویرے بورے نہ پڑھنا ہوندا تے میرا دل کردا میں صبح بانگاں تک ویاہ ہی پڑھدا رہندا لات زمین تے گئی لات زمین دے گئی ہے بی بی اکھلی فوراں بابے کو جا کے آئی بابا جانی کہ میں اے خواب میں کیا فرمایا تھی یہ دنیا دا مال ہے سادے لے نہیں اے تیرا جنت دا مال ہے اوتھی پھگدا ہے پھر رکھے جتھوں چکی صحیح بی بی نے نماز پڑھ کے انگوٹھی اوتھے رکھ دی تھی مسئلہ چکا تے غائب ہو گئی رات کو پھر خواب ویکھیا جنت دا محلے اوہی میز دی 4 لتاں قائم پھر رضوان کل کوئی نہیں سی انہیں کہا اج مال کا موڑ دیتی ہے سوچ جنہ دے جوڑے اتون جنہ دے خطبے ہوتے پڑھے جان جنہ دے بیاہ ہوتے پڑھے جان جنہ دے بیاہاں ہوتے جنت دیاں ٹکٹاں ونڈیاں جان ان فاطمہ تو زہرا آندے نے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نبی دی بیٹی دی عظمت ہی اینی ہے خدا دی قسمیں بندہ برداشت نہیں کر سکتا آج تک کوئی تول ہی نہیں سکیا کہ فاطمہ کی ہے بلکہ ایک فکرہ اس محفل میں نہیں بولنا چاہیے لیکن میں نہ بولیا تھے میں الٹی آ جائے گی اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بعض علماء کہندے نے کہ لیلۃ القدر تو مراد ہی فاطمہ ہے جی میں اس رات دا نہیں نہ پتہ لگا کہ رات کی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر اسی طرح اج تک خدائی نو ہی پتہ نہیں لگا کہ فاطمہ کی ہے میں لگا سا مکان لیکن ایک گل بیاد ہی ہو رہ گئی یہ میرا دل کی دل میں کر دیا تاکہ تینوں لطف آ جائے امام الانبیاء تقریر پہ کر دے نے حضرت علی سن دے نے پہ آئے مکان دے فرمایا فاطمہ آخر جی آج تیرے بابے نے دسیا جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا بیاہ کیتا ہے تے جڑی جُتی دیتی ہے نا او دے چ 7 بادشاہیاں دے ہیرے لگے سی میرا خیال ہے اے فکرہ آخر کنے 7 بادشاہیاں دے ہیرے لگے بی بی پاک تھوڑے جا اداس ہوئے بھی میں تے ایک چکی ایک مسلح ایک منجی اور بول ہے ایک لوٹا تے ای سلیمان نبی دا علی پر سنا دینے بھی تینوں نے ایک جتی جڑی دیتی ہے او دے 7 بادشاہیاں دے ناگ لگے نے گرمیاں دے دینے ایک گل کر کے علی ساں گئے یکدم اٹھ کے کہل کے بطول مبارک ہو گئی فرمایا قاضی اکھے میں عجیب خواب ڈٹھا ہے جنت دی وادی ہے تو تختے بیٹھی ہیں پورا دی قطار لگی ہے انہاں دے ہتھاں وچ جنتی جواہرات نے
ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਜੇਜ਼ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਜਲਾਲੀ जाके कहदियां ने यार जरा आसमान नाल वेख, ओ आसमान तो लग के कतर वालियो जमीन तक ऊंठां दियां कतारां ने, फरिश्तियां दे हत्थां च मुहारां ने। अली ने पूछया है कि फरमाया फातिमा दा जेहर कान तोले नबी दी बेटी ने, कान तोले दी सादगी। खुदा दी कसम चक्की पींदे ने मेरा वेख होए वेख जिन्होंने हजम नहीं होना नहीं होना सजे पैर दे अंगूठे नाल रस्सी बन्नीए ते अंज पींगा पिया लांदियां ने। पींगे विच हुसैन ने झोली च हसन ने ते आप हाथ नाल चक्की पे पींदे ने खब्बे नाल ते सजे हाथ नाल तस्बीह पे करदे। एक काम में मिनट च 3 काम किन्ने? सजे हाथ नाल चक्की ना खब्बे हाथ नाल चक्की, सजे नाल तस्बीह ते पैर नाल हुसैन दा झूला। फरिश्ते आख्या भी या अल्लाह कुछ तरस खा, सारे दिन दी थकी है ते चक्कियां भी पींदी है। अल्लाह ने फरमाया जबरील मैं हवा चलाना मेरे नबी दी धी सौ जाती है ते जेड़े काम ये कर रही है ना वो तुसी 3 करो। ये परवरदिगार किवें? फरमाया ओ जबरील चक्की तू पी, मिकाईल हुसैन दा झूला तू झूला, इसराफील तस्वीर लेके। तेनू एक खानदान समझ आएगा। जन्नती जन्नत टुर जाएंगे, जन्नती जन्नत यकदम एक बिजली चमकेगी ते जन्नती अखां ते हथ रख लेंगे और कुल जन्नती बोलेंगे परवरदिगार ये तेरा वादा है ला जरौना फिया शम्स वला ज़महरीरा कि जन्नती ना सूरज ना चांद ना तारे। ए चानन कादा है? अल्लाह कहेगा रिजवान बोलो पूछो। रिजवान बोल के कहेगा और तारा नजर आउंदा है ना ये कुतबी तारा नहीं, ये ओ जन्नत है जिदे च 5 तन रहिंदे ने। आए जन्नत दी एक सड़क है, एक पासे फातिमा है एक पासे अली है, वो दोवें टुर रहे ने किसे गल ते दोवें जी हसे ने। ये उन्हां दी मुस्कुराहट दी बिजली है। इस खानदान की समझेगा यकीन जान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। एक जुमला लगा बोलन अजीब दिया ए मैं छड़न लगा सी लेकिन मेरा दिल करता भी एक कर जाऊं शायद ये तोहफा तेरे लिए। ए जदों मुकाबला होया ना मुकाबला मैनू अज तक बड़ा ही अफसोस होंदा है कि साडे उलमा एडी लंबी ऐत मुकाबले दी कदी पढ़ी नहीं। मैं नहीं सुनी अज तक भी मौलवी मुबाला भी पढ़ते हो। निक्कियां निक्कियां आयतां ते बहस करनगे ते जिहड़ी रसूल दी आल दी शान दी लंबी आयत है क्योंकि उहदे च 5 तन वहाने पैंदे ने। तवज्जो आए आखिरी जुमला मुक नहीं गई तकरीर लेकिन मुकान लगा फिक्रा बोल के। हुक्म है मेरे नबी दा कि कोई औरत अपने शौहर दे अगे लग के बोलो ना चले, शौहर अगे ते बीवी आखिरी जुमला पीछे। 3 किलोमीटर दूर है मैदान मुबाला, अगे अगे नबी है पीछे पीछे फातिमा ते पीछे अली है। अली जैसे शौहर दे अगे लग के फातिमा 3 मील चली है। नहीं नहीं ये मेरे ख्याल इन्होंने इस गल की समझ नहीं जो मैं नुकता बयान करना चाहना। सुन लो साइया ने क्या ईसा अल्लाह दा पुत्र है, यहूदिया ने क्या उज़ैर अल्लाह दा बेटा है ते नुसैरिया ने क्या अली अल्लाह है। इंजी है ना। फिर समझो साई अली ईसा नू अल्लाह मनते हैं, यहूदी हजरत उज़ैर नू अल्लाह मनते हैं ते नुसैरी अली नू अल्लाह मनते हैं। 3 मील बीबी अली दे अगे लग के चली। आखिरी फिक्रा ते मैं गया जदों मुड़ के आया ना वापस ते पूरे मदीने दियां औरतां मुबारक देन आईयां कहंदियां बीबी मुबारक होवे तुसी जित के आए हो मुबाला फतह करके आए हो। लेकिन एक गल दी समझ नहीं आई मसला कर दियो कि खामद दे अगे लग के टुरना नहीं ते तुसी 3 मील अगे लग के टुरे हो क्यों? मुश्किल जा मसला चलो जिन्हों समझ आ जाएगी मैंने लुत्फ आएगा। क्यों? बीबी ने क्या कुरान दी आयत पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। आ ईमान वालियो अल्लाह दा हुक्म है कि अल्लाह दे रसूल
تے اللہ انہاں دے اگے لگ کے ٹرنا نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دے اگے ٹرنا نہیں، اللہ تے آخری فکرہ تے سلام پڑھیے، اللہ تے اللہ دے رسول دے اگے لگ کے ٹرنا نہیں۔ میں پھر بولنا چلو کوئی کی سمجھ جائے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دے اگے لگ کے ٹرنا نہیں۔ فرمایا میں 3 میل ٹر کے دسیا دنیا والے نے، جے علی اللہ ہوندا، کاش اس فکر دی قیمت انہاں نے کی دینی، جے علی اللہ ہوندا تے میں اگے لگ کے کدی بھی، اے ان کی شان ہے بیٹا، اے انہاں دی عظمت ہے۔ اللہ جل مجدہ سانو انہاں دے کمیاں چ زندہ رکھے، آمین کہو۔ اور قیامت والے دن سیدہ زہرا دی اس شفاعت جو اینا کو حصہ دے دے۔ اے پیر سید عبدالغنی شاہ صاحب دا آستانہ آباد رہے، سید ریاض شاہ صاحب دے بچیاں دی عمر دراز ہوئے، اولی ساؤنڈ آلیاں دا اندی ساؤنڈ دے جے گئیدہ رہے، میرا بیٹا مصطفیٰ شاہ اور محبوب شاہ جی اور مقصود شاہ جی اس طرح آباد و شاد رہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات خوش رکھے تو وس دے رہو، جیوں دے رہو، کوئی لطف آیا کہ بوری ہوئے ہو؟ بس ان پڑھنا مصطفیٰ جانی رحمت شمائے بز میں ہدایت بیلا مانیے قدرہ مقصد ماتگا نرگس پاگے قدرت پہلا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادن اللہ حبیب کا خیر۔ میرے مالک اے آستانہ آباد و شاد رہے، میرے پروردگار اس سے طرح ہی اے ولیاں دے ڈیریاں تے رونقاں لگیاں رہن، جڑے بے اولاد نے اولاد دے، بے رزقیاں نو رزق دے، بے ہدایتیاں نو ہدایت دے، بیماراں نو شفا دے۔ اے میرے بیٹے مصطفیٰ شاہ صاحب دی والدہ دا وصال ہو گیا، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما، اور فاطمہ زہرا دی چادر تھلے انہاں نو جگہ دے۔ قبول فرما میرے مولا، صلی اللہ علیہ حبیب خیر خلقی محمد وآلہ و صحابہ اجمعین برحمت۔ آیا